Nito HS tayom do ing degree parhaa public administration re degree parhaa ona tayom ing APSC ya. ठीक गया आम दो तीन परसेंटेज ते पास लेना ᱤᱧ ᱫᱚ HS ᱨᱮ 87% ᱛᱤᱧ ᱯᱟᱥ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱞᱮᱴᱟᱨ ᱢᱟর্ক ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱨᱮᱫᱚ 90 ᱟᱯ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱢᱯᱤউᱴᱟর সায়েন্স ᱨᱮᱫᱚ 70 ᱟᱯ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ठीक गया ᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱴᱨᱤᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ আর্টস कोड़ा स्कूल অক্সিলিয়াম সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল ওদালগুড়ি ठीक है मसला तीन स्टूडेंट थे ना आपके हमारे इंजीनियरिंग स्कूल অক্সিলিয়াম কলেজ রে যত আর্টস কমার্স সায়েন্স মিলাও কাতে 600 to 500 onka तीन गन को पास किया first division do 60% ku pass na ona tayom ar second division do 30% onka ona tayom ar arts khoi mite doi fail na ar science khoi mite अच्छा